Siema, witam. Czemu ceny PlayStation idą do góry? Coś takiego, taka sytuacja. Obejrzymy to. Ceny PlayStation mogą iść do góry, ale ceny jabłek na razie chyba nie idą, chociaż wszystko idzie do góry, więc pewnie ceny jabłek też. Dlatego opierdolę sobie jabłko. W trakcie tego, jak coś, wideo po angielsku, ale polskie napisy, bo ja mam downa i czasami nie rozumiem. Dzięki. How much does a video game cost? And can you tell by just looking at the actual store? Well, the answer is you can tell what it will cost for you. And here, I'm not talking about just seeing whether a game is on sale or maybe how greedy a publisher is feeling. What I'm talking about is, quite literally, how lucky you personally are. That's because PlayStation are now manipulating prices on their store. An investigation Kurwa, nieźle. discovered that they were quietly testing personalized pricing in dozens of regions. Now, that was bad enough. Tak jak na Steamie, że w Argentynie taniej, w Europie drożej, w Polsce najdrożej. Nieźle. But since the story broke, it's actually gotten worse. The experiment has expanded to the US, and they're now testing multiple discounts in each test. And this is where your sale price for a video game may be higher than the sale price that your friends are getting. This is obviously a dangerous path. O kurwa, nieźle. Podwójny świat, podwójne standardy. O, taka dzisiaj równość, nie? Because the worst possible version of this is a future where gaming could have the same dynamic pricing as concert tickets and flights. I don't think any of us want that. But for Nie, w sensie takie coś, myślę, że sprawiłoby, że ludzie zaczęliby tak kombinować, żeby kupować jak najtaniej i na pewno by znajdywali masę bugów, z nikim by się nie dzielili i później opierdalaliby te gry za jeszcze tańsze ceny, więc myślę, że gdyby coś takiego weszło, że ceny się dostosowywują, to takie portale, które sprzedają gry, to by kurwa rozbijały bank, nie? Assassin's Creed Unity just got a 60 FPS update for the PS5. It's a great time to check that game out. And you know what? That is a game that in many technical ways was so ahead of its time. Now, at least one person did check this game out, and when they were logged in their account, it cost $9.99 USD. But then they logged out and found it only cost $3.79 O kurwa, co? Nie. USD. But then they logged out and found it only cost Ja pierdolę, czyli... No bo mówmy się, nie? Jeżeli ktoś wydaje grę, to ta gra nie ma jakby... No ta gra nie jest mierzalna w sposób prosty, czyli nie wiadomo jak ustalić cenę, tak? Najważniejsze tak de facto jest sprzedaż produktu z jakąś tam marżą, która będzie powiedzmy zachwycająca albo dobra dla sprzedającego. Ale jeżeli najpierw kosztowało 9, teraz kosztuje 3, to jest dwukrotna obniżka? Dobrze mówię dwukrotna? Nie, trzykrotna. No, trzykrotna obniżka. Ja pierdolę. $3.74. A bit weird. Maybe a bug. Turns out it's not a Popierdolone to bug. jest. W sensie, jeżeli szczerze tak to będzie działało, to ja mówię, będą takie kurwa haki, że to będzie bez sensu, nie? Wiadomo. I pytanie jest teraz jedno. Czy tym firmom się to opłaca? Może tak. Jest jeszcze jedno pytanie. Ile ludzi będzie chciało kupować po prostu, czyli jakby wchodzi na stronę, pyk, klika, kupuje, a ile ludzi będzie robiło tak, żeby zapłacić jak najmniejszą cenę. I pytanie, która grupa będzie większa, bo jeżeli ta grupa będzie większa, która no jakby po prostu wchodzi, kupuje i ma to w dupie, no to myślę, że na pewno to wprowadzą. Jeżeli natomiast ta grupa, która wchodzi, próbuje coś z tym zrobić, będzie większa, no to wtedy tego nie wprowadzą. Turns out it's the tip of an iceberg. And that leads me to PS prices. They've been tracking this for months, and they're a site where players can compare prices and get the best deal by tracking the API of the PSN store. And in doing that, they discovered that certain games on the store have had unusual offer structures containing experimental identifiers in the API responses. These are codes like IPT pilot and IPT OPR testing. Those are basically labels for a formal pricing experiment. Now, the first experiment was 50 Kurwa mać, eksperyment cenowy, brzmi nieźle, nie? games from third-party publishers across 30 regions, and it ran since November. Some people were shown games like Kingdom Come Deliverance 2 at nearly 15% off. Others Ja pierdolę. weren't. So it was the same game,
and it would just be a different price depending on who you are. One couple, as an example, found they were being shown different prices for Red Dead Redemption 2 on the same console. So the Ja pierdolę. Ale w sumie naprawdę, czym dla takiej wielkiej jakby organizacji jest $5? No kurwa niczym. Najważniejsza jest sprzedaż na końcu, tak? Niestety. price is whatever PlayStation's algorithm, I guess, decided you deserve. Or maybe it's just dumb luck. But this has not been a one-off. As soon as Redditors flagged this, and thanks Push Square for signal blasting it, people started connecting the dots. The API find meant that this was a formal program, but reports of situational discounts go as far back as 2022. There were random cases of games like Astrobot getting 20% discounts shortly after launch, and it seems it has since expanded by quite a deal. As of February, the testing now includes first-party Sony games and far more publishers across far more territories, nearly 140 games across almost 70 regions, so it's well past the stage of being a small experiment. And it does go further. It's not just applying discounts to base prices, it is applying personalized discounts to existing sales. Of course, all in service of targeting you, so that even as you pay less, you'll actually W sensie umówmy się, nie? Przy grze, która nie ma określonej ceny, tak jak wcześniej mówiłem, to można tak bardzo mocno manipulować ceną, no bo umówmy się, jako ludzie lubimy przeceny, więc jeżeli mamy grę, która kosztuje $100 na początek, i zobaczymy, że jest przeceniona o 20 o 80%, czyli jest przeceniona do $20, to nasze prawdopodobieństwo zakupu będzie większe niż na początku by na przykład ta gra była za $20, nie? Mimo tego, że tu jest $20 i tu jest $20, bo nasz mózg postrzega to pierwsze jako okazję, a to drugie jako to, że po prostu to jest cena bazowa, od której możemy zejść. Więc no ja rozumiem, o co chodzi korporacjom, ale wykorzystywanie tego schematu tak bardzo bezczelnie przeciwko konsumentom jest kureskie, no. be paying more. That raises a question. Why would PlayStation want to give some people cheaper games and not others? What if I told you I have a quote to answer that previous question? Here it is. We intend to minimize the impact of increased memory costs on gaming going forward by prioritizing monetization of the existing base to date and striving to further expand our software and network services revenue. So that's what Sony CFO Lin Tao said whenever she was explaining to investors how they were going to deal with the data center crisis. We are an existing resource that, of course, they can try to extract by just squeezing a little bit harder. Or by maybe doing some dynamic pricing in a way that people won't notice until it becomes a big news story. Of course, software and network revenue services is the PSN store and the 30% cut on sales that store gets. So it seems Się naprawdę, jeżeli to zostanie wprowadzone, to ja mówię, te wszystkie portale resellerskie gier, to będzie taka kurwa jazda, nie? Będzie tylko kto będzie miał taniej, ale zobaczymy. W ogóle dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie na ten temat, bo ja naprawdę, no ja myślę, że to jak to zostanie wprowadzone, to będzie ciekawie na rynku gier, to na pewno. obvious, right? That this is all about testing how much people will pay for a game. And sure enough, No dokładnie, to jest tylko to, czyli skłonność ludzi do zapłacenia i skłonność ludzi do zobaczenia, jak na przykład jest właśnie tutaj $25, to jakby obniżenia tego, no właśnie, no in kurwa the US, mać. a separate program called IPT-LTM is now testing I w ogóle wyobraźcie sobie, że jak przecież wejdą te ceny, no to przecież, o właśnie, prices on a user-by-user basis. Some samych użytkowników, okej, ale wyobraźcie sobie, że wtedy powstaną korporacje, które będą wam na przykład, będą takie programy, które będziecie sobie pobierali, które będą wam kazały zrobić poszczególne rzeczy, albo ta aplikacja będzie wam robiła, żebyście dostali jak najbardziej korzystną dla was cenę, nie? people I przy kupowaniu dużej ilości gier to się będzie opłacało. Tylko kurwa zaczynamy, bo jakby to jest trochę, ta dyskusja jest zaczęta z dupy, bo żeby zacząć tak naprawdę dyskusję na temat tej gry, tego wszystkiego, to powinno się wyjść od PC-ów, czyli cena PC-ów, później cena gier. A tu wychodzimy jakby od ceny gier dalej, nie? A to jest troszeczkę nie, no jakby troszeczkę z dupy strony, ale tutaj chodzi o to, żeby pokazać, że jest manipulacja ceną na rynku gier.
No ale na rynku PC-towym też jest manipulacja i i innych are tych, seeing a nie, price for rzeczy GTA w 5 that's PlayStation i w ogóle. $3 more expensive than other people in the same sale. The future looks clear here, and we've seen this in other places flights, ticket events, and I think in the most recent and most upsetting, perhaps, example, grocery items. They all end up seeing prices surge in response to demand. So, as much as those little e ink price tags do seem like a cool thing and a great way to cut No tak, no w sensie wszystko jest dostosowywane do popytu i podaży, która występuje, tak? Na przykład przecież chociażby takie coś można powiedzieć o Uberze. Jeżeli Uber nie ma za bardzo zamówień, to potrafi obniżyć tą cenę, tylko żeby miał te zamówienia. Jeżeli Uber ma dużo zamówień i może w nich wybierać, no to ta cena jest niższa, wiecie o co chodzi paradoksalnie. Też zależy ile osób jeździ w ogóle. No przecież ile razy ja zamawiałem Ubera, i było tak, że najpierw miałem Ubera za 20 zł, a później za 25, nie? Nic się nie zmieniło z tego samego miejsca i wszystko było takie, jakie było. Tylko, że ludzi, którzy zamawiali było mniej bądź więcej, bądź kierowca musiałby dojechać mniej lub więcej, no i wiecie, down tak in to waste, wyglądało. well, they can also make dynamic pricing for groceries a hell of a lot easier. So I wouldn't blame you for No worrying w Polsce przecież to było, nie? Na przykład artykuł spożywczy, cukier, papier toaletowy. No kurwa, ludzie. Tak de facto, póki ludzie nie zrozumieją, że to jest wina ludzi, że ceny są podnoszone albo obniżane, bo to tak naprawdę od nich, czyli od jakby siły ich pieniądza zależy wszystko, no to będzie kurwa tak robione w koło Macieju, nie? that surge pricing could even come to the PlayStation Store. Though there are reasons why that would not happen. Game keys are not a finite resource. This is not like Amazon raising the price of Pokemon No prawda jest taka, że no umówmy się, no jakby gry są zasobem nieograniczonym, więc tak de facto każda gra mogłaby kosztować po $1, a tylko wiecie, widzi mi się, jest deweloperów, ile to kosztuje. No wiadomo, są jeszcze ceny produkowania, bla bla bla, ale tak naprawdę no ilość sprzedanych kopii, bo dzisiaj i tak wszystko jest elektronicznie, no to jest nieskończona, tak? Więc tak de facto no nie ma to znaczenia, ile by sobie tam studio zażyczyło za daną grę. Wiadomo, studio sobie życzy, no bo na pewno robią. W sensie, jeżeli studia tak nie robią, no to trochę dziwne, ale powinni sobie zrobić Excela, powinni zrobić ich przypuszczane jakieś tam średnia ilość gier, jaką sprzedadzą i wiecie, żeby albo na przykład pokryć koszty, albo wyjść trochę na zysk, no i wtedy im wychodzi cena. No i wtedy to było najbardziej Copia logiczne, ale because czy there oni tak aren't robią, to enough jest physical ciekawe pytanie. copies. No a co innego właśnie też jest, jak on mówi, nie? Czyli na przykład, no właśnie jakieś karty Pokémon czy coś, co jest policzalne, rzeczy, które są policzalne, zawsze będą jakby droższe. W sensie powinny być z założenia. Demand outstripping supply just doesn't make sense for digital products. So the US test is far more about working out how much an individual needs to see a game discounted for before they are willing to pay. And most importantly, it's not Bo just wiecie, bo tak de facto przy takiej dużej skali, nie jakiejś dużej gry, no to umówmy się, 20% to czasami dla nas, jako dla konsumentów nie jest dużo, ale dla takiej strony, czy dla takiego wydawcy, to wyobraźcie sobie, że jest 1 000 000 osób, która zapłaci o te $20 więcej, albo o te $10 więcej, no i mamy ładną sumkę, tak? A/B testing whether there is or is not a discount. It isn't like you getting a personalized discount thing, say what's going on the Xbox store. No, this is quite different. This is everyone getting the discount, but the discounts that everyone gets are different. And that's because it's all about building up aggregate revenue per user, and their way to do that, it's by profiling you. It's by looking at your spending habits, looking at all of that stuff, and looking at how you respond to sales and then adjusting the No to wszystko zależy od psychologii ludzkiej, nie? I od tego, mówię już to 10. raz, jaką skłonność mam po prostu do kupowania czegoś na wyprzedażach. prices accordingly. And if this all seems a bit insane to you, well, there is a reason why. Buying 2 games or fewer a year is in fact the reality for most US Co to jest? Video game watching frequency. More often than once a month, about every 3 months, about once per less often than once a year.
Czyli i Yes, tak gamers, jakby częstotliwość according to kupowania Socialki dla data. ludzi w That's not większości true to for jest me, mniej probably not czasami true for niż you, jedna w but that roku. is most gamers in America. The people who Okej. are buying more No are dobra. broadly buying regardless of price and often at launch. If PlayStation wants more revenue, they need to entice more people to buy games, No and that dokładnie means tak. dropping price thresholds to the point where more people will consider a purchase. And now they can target that plan on a personal level. So if a game is worth a bunch to me, such that I'll buy it on a 30% discount, then that's great. They get that money. But for someone else, that game may only be worth a shot if it's 70% off. And if the game was never going to go to 70 or 50 or whatever that percentage would be, then that would just forever be no sale. And of course, it's literally just for a game key. So it costs pretty much nothing to deliver. So every person that they can convince to buy a game that they otherwise wouldn't have, by maybe offering them a bigger than average discount, well, for Sony, that is quite literally just more money. All this comes after an update in October No 2020. w skrócie będą chcieli ciągnąć pieniądze z każdej możliwej strony i będą chcieli jak najbardziej spersonalizować dane gry pod użytkownika, żeby mu to po prostu opierdolić. Proste, łatwe i przyjemne. Dziękuję bardzo. To make the store a bit more transparent, with a newly added line in store pages that shows the lowest price a game has hit in the last Pokazującą najniższą cenę gry w ciągu ostatnich, czyli kurwa to jest to, jak u nas jest to w Biedronce, nie? Czyli u nas jest najniższa cena z tam iluś tam, z 30 days. 450 Now, in the ideal zł. scenario, you would feel like you're getting a great deal because now you can see how cheap the game is right now for you. But I think you can see Dokładnie tak, to jest to, co mówię. Czyli z 99 przecenione na 14. No tak, bo my nie myślimy o tym, że to jest aż $14, tylko to jest przecenione z aż $100 i wtedy to ma sens. Zajebiście how that dużo could be sensu. used. And since most first party or large third party games start at $70 and then get discounted, PlayStation is actually getting a better cut than ever, even with a discount being applied. More people buying more games, giving PlayStation more of its big juicy cut. In theory, it works out for almost everyone, right? Sony, developers, and even some players who just happen to get a great deal. But I said almost works, and almost is really doing the heavy lifting, because the only way targeted discounts work is if not everyone gets the discount. And whether you're on the right side of that line is not up to you, and as it turns out, that is, in some territories, not legal. When PS prices first reported on these tests, the USA and Japan were not included, and they believed that this was because of stricter regulation and higher market sensitivity. That's a direct quote. And in the US, there is state-level legislation on what they call surveillance pricing. And I have to say, that is an absolute banger of a word for dynamic pricing. That feels so much more accurate to, I guess, how it feels as someone who's hit by it. And of course, what Sony is doing would probably fall into that. But at least as of March of this year, that caution is now gone, and the US is in the experiment with 180 games. And that's actually the largest set in any region. And currently, Japan is the only market still excluded. And we can speculate why. It's their home region. Maybe if people notice these price experiments in the middle of a trade war or a weak currency market, then in Japan they would get very negative headlines. They actually had to do a region lock SKU of the PS5 at a lower price point, basically because shit's getting real expensive for people in Japan. So they clearly decided that the risk wasn't worth it here. But obviously, this ain't the same everywhere. So let's do the EU. In the EU, this practice is not illegal, and the Digital Fairness Act consultation is not changing that. In the UK, it's the same story, even with the government investigating surge pricing after basically loads of concert ticket controversies. In other words, in most of the world, there is no real law stopping this sort of thing. And all of this does kind of make sense, because otherwise Xbox wouldn't have gotten away with it since 2022. Yeah, it's like the little fun secret we've held back for the end of the video. Xbox has been doing this for ages. They do these things called just for you sales that exist just to get personalized deals in front of audiences. Usually this means selling DLC or expansions for Game Pass content, but there's usually a caveat to that acceptability. And that's whether or not this pricing is used to protect a dominant market position. When it seems to be, that's when it can get a bit murkier. So if a company were the only source of a product and they were manipulating prices, well, that is where it could actually become a problem. And you have to remember, PlayStation banned third-party digital sales. It did that since 2019. So unlike with Xbox, you cannot go elsewhere to get your DLC or your games cheaper. Kurwa, There is no no to second w shop, takim no razie alternative. to, co mówiłem na początku, rozbija.
Bo jeżeli osoby trzecie nie mogą tym handlować i oni są jedynym dystrybutorem, no to się robi znacznie bardziej, no niefajne storefront. dla The gracza. price PlayStation shows you Nie za is the dobrze. price PlayStation shows you, and that is that. That's the price that you'll pay. And as long as that walled Oho, garden stays fajnie. up, there's nothing you can do about it. But in 10 weeks, that may no longer be true. As of this week, the UK class action against PlayStation's walled garden is actually going to trial. And over the next 10 weeks, they'll argue that PlayStation actively chooses to restrict third-party sales and that has harmed customers' options. Fajnie. Basically, they want to open up the Minusia. walled garden. And if they Bardzo win, dobrze. then you would not have to rely on PlayStation deciding that you deserve the best deal, because you could just go elsewhere and find it. But right now, you cannot. Instead, PlayStation are running pricing experiments on their own customers in a store where those customers have no alternatives. You may then be paying more for a game than the person sitting next to you, and you'll never know. You can't compare, you can't leave, and PlayStation calls it dynamic pricing. I would say, while I do understand why they would do it, it just feels kinda unfair. And that's ultimately something that humans care a hell of a lot about. Even, and I think we all can, look at the logic here and sort of see, well, if that person would never buy that game unless it was on a really deep discount, and you can only really do that discount in a personalized deal, okay, sure, understandable. Because a company maybe wouldn't want to do that deep of a discount across the entire market and then just sell loads of copies at less money than they would need to. I mean, we can understand why a company would want to do that, right? To optimize their revenue per consumer at kind of all ends of that spectrum. But for me, it comes down to a simple, perhaps almost biologically essential fact. Fairness is really important for Homo sapiens. And maybe No. these big No, w dzisiejszych czasach na pewno jest ważne, ale czy jest nam to dane, czy nie, to już jest zupełnie co innego. No ale wiecie. corporations should remember that their customers are Homo sapiens. We literally care about fairness a lot. This kind of thing has been studied, in development of like babies, toddlers, stuff like that. So whenever you start doing things that just feel unfair like this, oh, you really risk pissing off your customers. That is what PlayStation have done. And until their walled garden comes down, well, whether PlayStation gives you a good price or not is entirely their call, not yours. Good luck. Tyle. Dziękuję bardzo. No cóż, szara, smutna rzeczywistość, ale nic z tym nie zrobimy. Trzymajcie się, cześć.